Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وأنصاره، ثم الفاتحة جميع أرواح الأنبياء والمرسلين والملائكة أجمعين، ثم الفاتحة جميع أرواح الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ورسوله وفروعهم أجمعين، ثم الفاتحة جميع أرواح الأئمة المجتهدين الباصرين الشيعة سيدنا الوالد والحمد لله الحافظ ورسوله وفروعهم أجمعين، ثم الفاتحة جميع أرواح ساداتنا عالم على ما كانوا من شهد إلى مغربها، خصوصا لا رسلنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وقدم محمد علي ولا رجال القوم الحبيب على الشجاع وفضول أجمعين، ثم الفاتحة جميع أرواح الله، ثم الفاتحة جميع أرواح من أمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر الدنيا الفانية وسنة الله رسوله سندي ومؤتمري ووثيق سيد الشيخ ما فتح سيد السلطان الشيخ ورسولهم وفورهم وذو الحقوق أجمعين، ثم الفاتحة إلى سيد الشيخ ولا سيد الشيخ ولا رجل لا سيد الشيخ لا سيد الشيخ لا سيد الشيخ وصولهم وفروعهم وذو أجمعين، ثم الفاتحة جميع أرواح من كان اسمه وجميع أرواح ثم الفاتحة جميع أرواح وليدة الله رسول الله وسلم في سبيل الله ولا سيدنا رابعة الأدوية سيدنا من درمية ولا سيدنا ولية ولا سيدنا زهراء الوالية وسولهنا وفرعهن ولا الحقوق علينا أجمعين، ثم الفاتحة جميع أرواح المؤمنين والمؤمنات ثم الفاتحة لا سيد الشيخ وجميع أرواح سيد المحققين الوصف الماليك صلى الله عليه وسلم سمركندي وأصولهم أجمعين، ثم الفاتحة الحبيب وصل بها على النبي ثم الفاتحة الحبيب علامات الدنيا وصولهم وفورهم وجمعين، ثم الفاتحة سيد الشيعة وكبر إن شاء الله وصولهم وجمعين، ثم الفاتحة جميع أرواح من أمر الله وهذا جميع أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين ثم الفاتحة خصوصا الله بالله رسول أنني أن تعالى بجاه من كرامات بركات ونفعات إمدادات من كرامات بركة علوم وأنوار وأسوار ونفحاتهم يجعلنا الجميع من أهل الخير 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 ويرزقنا الجميع كل خير وارزقنا الجميع كل خير وارزقنا الجميع كل خير وارزقنا الجميع كل خير ويرزقنا الجميع كل خير خير الدنيا والآخرة ويميتنا الجميع في زمرة أهل الخير ويميتنا الجميع في زمرة أهل الخير ويميتنا الجميع في زمرة أهل الخير ويعاملنا الجميع معاملته لأهل الخير ويعاملنا الجميع معاملته لأهل الخير ويعاملنا الجميع معاملته لأهل الخير ويصرف عنا الجميع كل شر وضير ويصرف عنا الجميع كل شر وضير ويصرف عنا الجميع كل شر وضير، وأنه تعالى بجاههم وكراماتهم وبركاتهم ونفعاتهم إمداداتهم وبركة علومهم وأنوارهم وأسرارهم وبحقوقهم يبارك لنا بهم في جميع مجالسنا ومن فيها 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 ويرزقنا الجميع الصحة وكمال العافية 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 ومتابعة السنة ومتابعة السنة ومتابعة السنة والموت على حسن الخاتمة والموت على حسن الخاتمة والموت على حسن الخاتمة والبركة في المعيشة والعمر والبركة في المعيشة والعمر والبركة في المعيشة والعمر وقضاء الحاجة دنيوية وأخروية سرا وعلانية وقضاء الحاجة دنيوية وأخروية سرا وعلانية وقضاء الحاجة دنيوية وأخروية سرا وعلانية، وأنه تعالى بجاههم وكراماتهم وبركاتهم ونفعاتهم إمداداتهم وكراماتهم وبركة علومهم وأنوارهم وأسرارهم وبحقوقهم يهدينا الجميع ويفقنا إلى الصراط المستقيم يهدينا الجميع ويفقنا إلى الصراط المستقيم يهدينا الجميع ويفقنا إلى الصراط المستقيم بحق نبينا محمد النبي الرحمة وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. عباد الله رجال الله أغيثونا لأجل الله وكونوا عوننا في الله
عسى نهضى بفضل الله. عباد الله رجال الله أغيثنا لأجل الله وكونوا عوننا في الله. عسى نهضى ويا أقطاب يا أنجاب ويا سادات يا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله. عباد الله رجال الله أغيثنا لأجل الله وكونوا عوننا في الله. عسى نهضى سألناكم وللزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا عزمكم لله. عباد الله رجال الله أغيثنا لأجل الله وكونوا عوننا في الله. عسى نهضى بفضل الله. فيا ربي بساداتي تحقق لي إشاراتي. عسى تأتي بشاراتي ويصفو وقتنا لله. عباد الله رجال الله أغيثنا لأجل الله وكونوا عوننا في الله. عسى نهضى بكشف الحجب عن عيني ورفع البين من بيني وطمس الكيف والعين بنور الوجه يا الله. عباد الله رجال الله أغيثنا لأجل الله وكونوا عوننا في الله. عسى نهضى صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله. عباد الله رجال الله أغيثنا لأجل الله وكونوا عوننا في الله. عسى نهضى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يحيي القلب ذكر الله لا إله
يحيي القلب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله ولا إله إلا الله واستغفر الله وصلى الله على رسول الله. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله واستغفر الله وصلى الله على رسول الله. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله واستغفر الله وصلى الله على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعلى العزيز الأجل الأكرم. 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 اللهم إنا نسألك باسمك الأعلى العزيز الأجل الأكرم أن تهلك أعداءنا، أن تهلك أعداءنا، أن تهلك أعداءنا وأعداء دينك كل الهلك، وأعداء دينك كل الهلك، وأعداء دينك كل الهلك، وأعوانهم 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 ومساعديهم 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 وأتباعهم 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 ومحبيهم 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 وما بهم وما بهم وما بهم وما لهم وما لهم وما لهم وما فيهم وما فيهم وما فيهم من الكفار والمنافقين، من الكفار والمنافقين، من الكفار والمنافقين والحساد والماكرين، والحساد والماكرين، والحساد والماكرين، والفتانين والشيوعيين، والفتانين والشيوعيين، والفتانين والشيوعيين، وتمزقهم كل ممزق، وتمزقهم كل ممزق، وتمزقهم كل ممزق، وتدمرهم تدميرا، وتدمرهم تدميرا، وتدمرهم تدميرا، وتريحنا منهم قريبا سريعا عاجلا معجلا، وتريحنا منهم قريبا سريعا عاجلا معجلا، وتريحنا منهم قريبا سريعا عاجلا معجلا، وترسل إليهم العذاب في اليوم والغداء، 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 حتى لا يبقى منهم أحد إلا وهو يهتدي بهداك، حتى لا يبقى منهم أحد إلا وهو يهتدي بهداك، حتى لا يبقى منهم أحد إلا وهو يهتدي بهداك، وأن تطمس على وجوههم، وأن تطمس على وجوههم، وأن تطمس على وجوههم، وتمسخهم على مكانتهم، وتمسخهم على مكانتهم، وتمسخهم على مكانتهم، فإن قولك حق ووعدك حق، فإن قولك حق ووعدك حق، فإن قولك حق ووعدك حق،
فأنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين فأنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين فأنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين يا رب الأرباب 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 إن أولئك الأعداء إن أولئك الأعداء إن أولئك الأعداء يشغلون عن ذكرك إن أولئك الأعداء إن أولئك الأعداء إن أولئك الأعداء يشغلون عن ذكرك وعن إحياء كلماتك العليا وعن إحياء كلماتك العليا وعن إحياء كلماتك العليا وسنة نبينا محمد المصطفى وسنة نبينا محمد المصطفى وسنة نبينا محمد المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فاتمس على وجوههم فاتمس على وجوههم فاتمس على وجوههم وامسخهم على مكانتهم وامسخهم على مكانتهم وامسخهم على مكانتهم وأهلكهم كل الهلاك وأهلكهم كل الهلاك وأهلكهم كل الهلاك ومزقهم كل ممزق ومزقهم كل ممزق ومزقهم كل ممزق ودمرهم تدميرا ودمرهم تدميرا ودمرهم تدميرا وترسل إليهم العذاب في اليوم والغداء وأرسل إليهم العذاب في اليوم والغداء وتريحنا منهم قريبا سريعا عاجلا معجلا وتريحنا منهم قريبا سريعا عاجلا معجلا وتريحنا منهم قريبا سريعا عاجلا معجلا وترسل عليهم العذاب في اليوم والغداء وترسل عليهم العذاب في اليوم والغداء وترسل عليهم العذاب في اليوم والغداء حتى لا يبقى منهم أحد إلا وهو يهتدي بهداك حتى لا يبقى منهم أحد إلا وهو يهتدي بهداك حتى لا يبقى منهم أحد إلا وهو يهتدي بهداك يا الله يا الله يا الله الإجابة 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 يا الله يا الله يا الله الإجابة 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 يا الله يا الله يا الله الإجابة 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 آمين 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 اللهم إنا نسألك باسمك الأحد الأعز اللهم إنا نسألك باسمك الأحد الأعز اللهم إنا نسألك باسمك الأحد الأعز وندعوك اللهم باسمك الأحد الصمد وندعوك اللهم باسمك الأحد الصمد وندعوك اللهم باسمك الأحد الصمد وندعوك اللهم باسمك العظيم الوتر وندعوك اللهم باسمك العظيم الوتر وندعوك اللهم باسمك العظيم الوتر وندعوك اللهم باسمك الكبير المتعال وندعوك اللهم باسمك الكبير المتعال وندعوك اللهم باسمك الكبير المتعال الذي مال الأركان كلها الذي مال الأركان كلها الذي مال الأركان كلها أن تكشف عنا ما أصبحنا وما أمسينا فيه أن تكشف عنا ما أصبحنا وما أمسينا فيه أن تكشف عنا ما أصبحنا وما أمسينا فيه وأن تهلك أولئك الأعداء كل الهلاك وأن تهلك أولئك الأعداء كل الهلاك وأن تهلك أولئك الأعداء كل الهلاك وتمزقهم كل ممزق وتمزقهم كل ممزق وتمزقهم كل ممزق وتدمرهم تدميرا وتدمرهم تدميرا وتدمرهم تدميرا وتريحنا منهم قريبا سريعا عاجلا معجلا وتريحنا منهم قريبا سريعا عاجلا معجلا وتريحنا منهم قريبا سريعا عاجلا معجلا وترسل إليهم العذاب في اليوم والغداء
وترسل عليهم العذاب في اليوم والغداء وترسل عليهم العذاب في اليوم والغداء وترسل عليهم العذاب في اليوم والغداء وترسل عليهم العذاب في اليوم والغداء وترسل عليهم العذاب في اليوم والغداء وأن تطمس على وجوههم وأن تطمس على وجوههم وأن تطمس على وجوههم وتمسخهم على مكانتهم وتمسخهم على مكانتهم وتمسخهم على مكانتهم يا الله يا الله يا الله الإجابة 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 يا الله يا الله يا الله الإجابة 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 يا الله يا الله يا الله الإجابة 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 آمين 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 اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وبحق اسمك الأعظم اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وبحق اسمك الأعظم اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وبحق اسمك الأعظم 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 وأنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين اقبل دعاءنا اقبل دعاءنا اقبل دعاءنا ولا تخيب رجاءنا ولا تخيب رجاءنا ولا تخيب رجاءنا وأنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين وأنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين وأنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وبحق اسمك الأعظم 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 اقبل دعاءنا اقبل دعاءنا اقبل دعاءنا ولا تخيب رجاءنا 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 وأنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين وأنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين وأنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين بفضلك وكرمك وجودك ولطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين بفضلك وكرمك وجودك ولطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين بفضلك وكرمك وجودك ولطفك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وباقي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pada para jamaah yang sudah lazim setiap malam Selasa, mohon maaf mohon ridho terlambat tidak disengaja, tapi karena berbetulan keterlambatan yang tidak disengaja juga banyak hikmahnya. Tadi Ani bilang di mobil nih terlambat heran, niat baik susah banget. Niat baik susah banget, pengen dari rumah jam 5 sampai sini telat juga, kepengen. Nah kita dari habis zuhur udah bangun, dari habis zuhur udah bangun, tapi emang susah banget niat baik, susah niat baik, heran. Nggak mudah orang niat baik, itu niat baik belum ngamalin, baru niat baik doang susah, tahu susah. Niat baik susah banget ya orang, pengen sampai jam 6 kurang 20, nggak bisa juga. Dari mulai ngajar malam Selasa sampai 6, ini malam ke-6 nih. Ini itu malam ke-6 ya, ini malam ke-6 masa minggu ke-6, jadi udah 6 kali yang ngajar.
perasaan ya Rob pengen bisa Tuhan kasih jam 6 kurang 10 paling lambat udah sampai sini bisa sembahyang jamaah maghrib bersama begitu. Orang kok lagi ngajar jam cium tangan taruh duit 20.000 pen. Udah direkam belum? Oh ntar pen, ntar di karaoke baru. Jadi hasil dari karaoke ya direkam lagi begitu. Tuh dari jauh ngerekam mana lepek-lepek. Pendek, masya Allah. Oh ini dia. Udah kok begitu mau langsung biar nanti kok emang nggak bagus kita rekam yang di karaoke kan. Emang orang yang udah kenal aneh kemana di jalan mesti ngerekam. Orang yang sudah kenal aneh ya. Itu sebab yang bisa kenal aneh hanya orang-orang soleh. Tahu? Yang bisa kenal aneh hanya manusia-manusia soleh. Wah Bib kalau begitu yang hadir orang soleh pada masanya jadi orang soleh kalau anda tahu. Yang bisa kenal aneh berani dekat sama aneh hanya orang-orang soleh. Itu ngeliat bukan orang berilmu. Orang berilmu nggak mempan lawan aneh. Ke orang soleh hanya nunduk sama orang soleh. Sebab tiap-tiap orang soleh berilmu. Tiap-tiap orang soleh berilmu. Tapi tidak setiap orang berilmu orang soleh. Jauh panggang dari kebun. Tahu jauh panggang dari kebun. Kalau jauh panggang dari api orang Betawi paham. Tapi kalau jauh panggang dari kebun mustahil panggangan. Melihat benda yang dipanggang atau digarang menghasilkan sesuatu matang. Kalau panggangannya di sini kebunnya di mana-mana. Apa nih? Jauh panggang dari kebun itu istilah nggak pernah ada itu ya. Tuhan yang bikin sendiri. Kalau orang Betawi kan bilang jauh panggang dari api. Kalau aneh kagak jauh panggang dari kebun. Artinya sesuatu yang dipanggang mestinya di tempat panggangan api baru menghasilkan. Ya, tapi kalau memanggang tadi di kebun sedang panggangannya di rel kereta api mustahil matang. Ya ini sesuatu yang mustahil terjadi. Tuh jauh panggang dari kebun. Jadi kok aneh ngomong jauh panggang dari kebun inti jalanin sendiri ya. Itu Muhammad. Jadi niat baiknya susah nih Pak. Mohon maaf, mohon ridho sama remaja. Meriah. Bukan kita aja nih yang udah biasa kumpul 6 kali kumpul nih kepengen nggak terlambat. Anda lebih kepengen datang lebih awal. Tapi heran Allahu Akbar nggak bisa. Tahu nggak bisa. Bukan disengaja kali itu. Wah Habib memang sengaja. Allah mak kagak. Ampitannya Anda jawab di mobil karena ada yang jemput bilang Bib maaf Bib nih darurat Bib. Haji Deden pergi bawa mobil. Gitu. Jadi pakai mobil apa adanya. Aneh yang penting sampai nggak perlu mobil rover, nggak perlu pakai kijang, nggak perlu pakai bajai jangan sebab kain aneh kain mahal. Melihat kain aneh kain mahal dijemput pakai kijang ada berhenti. Tuh kalau pakai mobil biar bagaimanapun juga, insya Allah jok nggak ada paku payungnya betul nggak? Nggak ada paku payung, nggak ada setrum. Tapi kalau bajai yang udah paku payungnya ada, ngelihat setrum jalan di badannya, di bodinya. Tuh aneh nggak mau kain aneh mahal-mahal, kan begitu tuh. Tuh nggak deh biarin asal kijang bak aneh jalan. Biar kijang bak aneh mau ente. Oh dia, aneh sering orang jemput pakai kijang bak, nggak pernah berasa terhina dan dihinakan kagak. Sebab kita ini bukan manusia mulia. Bukan manusia mulia. Dijemput pakai apa? Alhamdulillah lo ngajar orang jemput. Mau alim lain nggak ada yang jemput sampai gitu amat. Nggak ada ente. Mau alim orang jemput pakai taksi orang jemput pakai apa? Pakai mobil-mobil mewah nggak ada kecuali anak. Bayangin. Khutbah Jumat jemput kalau mau nggak udah. Bib mobil nggak ada. Kan ada uang tromol. Bak mari taksinya. Ya Bib naik aja Bib deh taksi terdibayar. Boleh aneh apa? Baru aneh mau khutbah Jumat tuh aneh punya jiwa. Tak pernah bisa dibayar. Kenapa Bib begitu seperti seakan-akan Habib doang sendiri. Kalau Anda orang berilmu tentu Anda tahu orang-orang berilmu sehingga Anda pandai menghargai ilmu. Tuh aneh punya jiwa. Gak bisa dibayar pakai duit. Kan begitu. Mau jemput enggak selamat jalan. Tuh aneh punya jiwa. Jarang yang punya jiwa begitu. Jarang enggak? Jarang. Orang mau khutbah pada kehujanan. Mau khutbah Jumat pada naik motor kehujanan sama gua pantangan begitu. Taksi Bang Mare. Bib taksi ini. Ya, terbayar di ujung masjid ya. Itu, aneh sampai dibayar. Tuh Al-Mubarakah begitu tuh. Tuh Al-Mubarakah. Bib enggak ada mobil. Ke taksi Bib. Ya, bismillah. Siapin duitnya di masjid ya. Ya Bib. Turun bayar sama anak muda Al-Mubarakah. Sampai sekarang berjalan 3 tahun. Itu, tadinya dijemput. Kebetulan jemputan kagak ada. Bib pakai taksi Bib. Ya, tinggal nelpon doang. Bib, jemputan enggak ada pakai taksi. Ya, kita berangkat. Semen 2.400 taruh kasih 2.500 hadiah sama supir atau 2.700 kasih 300 hadiah 3.000 sama supir begitu tuh ngerti ya ini konektasi begitu 2.600 nih kasih 320 susah amat keluar ucapan dari mobil ada hikmahnya nih dan aneh bilang aneh datang terlambat ada hikmahnya banyak satu diantaranya aneh jelasin tadi sama supir yang nggak pakai stempel siapa supir tuh nggak pakai stempel mana orangnya tadi tuh Aneh jelasin sama supir yang gak kayak stempel. Nih hikmahnya banyak satu diantaranya. Aneh memberi kesempatan kepada jamaah Masjid As-Sa'adatul Ikhlasiyah yang tukang sembahyang maghrib tapi gak demen ilmu untuk keluar sebelum Anda datang mengajar ilmu. Hikmah ilahiyahnya banyak. Baru kepikir tadi. Hikmahnya apa? Oh banyak hikmah ilahiyahnya.
Aneh ngomong supir yang gak stempel tapi capnya ada. Ya kita aneh doang, sementing tindaknya kagak. Hikmah ilahiyahnya banyak. Itu. Aneh memberi kesempatan kepada jamaah yang tukang sembahyang tapi nggak tahu ilmu, atau tukang sembahyang tapi nggak demen ilmu untuk keluar sebelum Anda datang. Sebab hati Anda bakal terluka. Apabila Anda datang, orang sembahyang jamaah Anda datang bubar saat pengajian, terluka. Anda punya hati terluka tuh begitu tuh. Ya Rob, gila ini orang. Ilmu udah nggak bayar dikasih ilmu kayak pulang belum waktunya. Lebih baik Anda terlambat. Di mana keterlambatan tadi tidak dalam unsur kesengajaan. Oh, hikmah ilahnya banyak. Satu di antaranya memberi kesempatan kepada orang-orang yang sholat, ya, yang nggak demen ilmu untuk keluar lebih dahulu sebelum Anda datang mengajar ilmu. Di mana ilmu ini sebetulnya kan milik semua orang Islam, tapi ilmu nggak menyenangi mereka atau ilmu nggak senang sama mereka, sehingga hikmah ilahiyahnya begitu. Oh iya, alhamdulillah. Baru dapat tadi itu hikmah ilahiyahnya di antaranya begitu. Baru dapat tadi. Kalau dapat dari pertama 2 kali 3 kali ngajar, udah nerangin. Baru dapat tadi di mobil. Tanyanya sopirnya, tapi sopir namanya siapa? Siapa? Totot. Namanya Totot Taufik aja mendingan. Orang biasanya namanya Totot, udah ya nyari duitnya sering, rezekinya jarang-jarang. Dia asal Totot Taufik aja, nggak Taufik Rahmat lebih bagus. Dan begitu ya, asal tahu yang hikmah balik itu ya. Nah kita alhamdulillah meskipun kita orang sini, kalau kebetulan ada pengajian siapa saja ya hadir deh. Jangan kayak pilih bulu, tapi yang pokok. Kalau kita mau ngaji, lihat, lu udah pinter belum ngaji kitab? Itu aja. Paham gak omongannya? Ente nih mau ngaji, silahkan ngaji, boleh mau alim, boleh mau ustad, boleh mau kiai, boleh mau habib, boleh mau siapa aja semasa orang itu ada ilmu. Ngaji jangan kayak milih-milih. Yang dituntut, ente mau ngaji kitab tafsir, kitab hadis, kitab fikih yang tebal-tebal, ente siapa? Itu aja. Ente siapa? Paham dikata ente siapa? Ente bukanlah tipe-tipe manusia yang bergelut dengan ilmu-ilmu agama yang wajib dituntut oleh agama, yakni ibadah dalam keseharian. Ilmu itu yang pokok buat kita. Sebab kita ada yang pagi kerja, pagi dagang, pagi ngobjek, pagi ngojek, pagi ngewarung, pagi dan sesuatunya. Nah yang dibutuhkan sama kita dalam hidup ini ilmu yang pokok-pokok. Bukan ilmu tafsir, bukan ilmu hadis, bukan yang pokok-pokok buat orang awam. Itu aja masalahnya, ngerti ya? Jadi kalau kita yang ngaji-ngaji kelihatannya kitabnya tebal-tebal, jangan deh. Jangan, ngerti ya? Akhirnya yang fardu ente nggak tahu, yang tebal sama denger doang. Waktu dibenarkan ajaran ilmu yang sesungguhnya, pada kupingnya tebal. Ya, jangan, kita ambil ilmu yang pokok-pokok. Kalau pokok sudah tahu, nah ibarat orang dagang, modal sudah aku miliki. Tinggal dipikirkan bagaimana cara pengembangannya. Pengen tambah ilmu lah lain, kelanjutan dari modal yang ada. Tuh, baru hebat begitu ya. Dia Edi udah datang telat nggak ngasih duit, awas loh. Lanjutan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Emang dasar enggak kerekam, aneh lupa pencet lagi. Udah entar aja nyusak-nyusakin lu pen lu. Entar aja. Ini batu 2, batu 4 nih. Batu 2. Kalau batu 2 suara A jadi M, jangan deh. Oh, yang biasa pakai Darussalam. Oh, udah biarin ntar ini. Oh, jadi bismillahirrahmanirrahim. Ya, pencet bismillahirrahmanirrahim. Batu baru pen nih. Ini batu baru, tampang ini batu baru dari apa? Dari mobil pen nih, gitu. Dia memang ahli tukang bikin itu, tukang bikin apa? Tip ame itu, ame lampu mobil. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran 1 minggu yang lalu tentang hal-hal yang wajib dalam niat sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim. Anda ulang sedikit ya. Orang yang sembahyang fardu, dia boleh zuhur, boleh asar, boleh maghrib, boleh isya, boleh subuh. Dalam niat sembahyang fardu itu wajib ada 3 ketentuan. 1, sebutkan usolinya. 2, sebutkan zuhur, asar atau maghribnya. Baru sebutkan fardunya. Atau sebutkan usolinya yang wajib dalam niat sembahyang fardu. Sebutkan usolinya, fardunya juga, ketentuannya, fardu apa yang kau laksanakan. Jadi 3 ketentuan yang wajib diadakan bagi setiap orang yang ingin sembahyang fardu. Dalam niat sembahyang itu sendiri wajib ada yang 3. Nggak ada, gagal sembahyang kita. Bis. Tuh pelajaran 1 minggu yang lalu. Sekarang lanjutannya. Yang kedua, di samping hal-hal yang wajib dalam niat sholat, kalau sholatnya fardu, wajib ada 3. 1, sebutkan usolinya. Kemudian sebutkan fardunya apa? Apa zuhur, apa asar, apa maghrib. Baru fardunya. Contoh yang gampang, usolil isya'a fardon, boleh. Usoli fardol isya'i fardon, boleh. Usoli fardol isya' boleh. Usolil isya'a fardon, boleh. Dua-duanya benar. Tapi kita yang enak usolli fardhu isya, usolli fardhu zuhri. Tuh yang wajib dalam niat sholat dalam hati begitu. Ada penulisan pengucapan itu sunat. Selesai. Itu pelajaran minggu yang lalu. Terus apa lagi?
Ente ingat ya, yang kumpul mana seminggu sekali, azan biar berkumandang. Kita nggak pernah terpengaruh oleh bunyi-bunyi azan, ya. Jangan sampai mata ente, wah baru ngaji udah Insya, siapa suruh? Gitu. Insya belakangan waktunya panjang. Lihat ngaji jarang-jarang, jarang. Dulu mana itu yang anak omelin? Mana dia? Mana orangnya? Ini anak muda. Mana yang anak muda nih yang dulu anak omelin? Mana dia? Jangan ngomongin Isya. Siapa nih? Ini duduk depan. Siapa namanya? Orang ada ya? Orangnya ada sekarang lagi ada halangan kali, mungkin lagi ngatur ini kali, lagi merancang kapal. Lagi merancang kapal. Ente biar tahu ya, kalau betul, nah ini ngomong, walhasil orang mau dapat ilmu aneh nggak mudah ente. Orang mau dapat ilmu aneh, wah sebelum aneh injak hatinya nggak bisa ente. Paham ente? Aneh kalau nginjak orang tuh hati. Paham ente? Aneh kalau nginjak manusia hatinya. Sebab ilmu Allah Ta'ala berikan kemanfaatan setelah orang itu menerima. Di mana sifat menerima ini berpangkal dari hati. Hatinya dulu hancurin, pijak dulu iblis-iblis yang ada di hati orang itu. Setelah iblisnya hancur lebur, ilmu yang diberikan daripada ilmu Allah Ta'ala mudah diterima. Tuh, ngelihat. Dan langka manusia yang mengajar ilmu agama menghancurkan hati manusia yang belajar. Langka. Kalau aneh hancurin dulu hatinya. Sifat sombong hancurin, sifat sok macam-macam gua hancurin dulu kau punya hati. Ini ilmu Allah Ta'ala. Yang akibatnya kalau iblisnya di hati tidak dibuang sementara ilmu diberikan, ini ilmu barang-barang sama iblis jadi satu. Oke, ilmu ke pasar, iblisnya di pasar. Iya, ilmunya kemana kayak main, ngajar kemana kayak, ceramah kemana kayak, ngaji kemana kayak, iblisnya bareng-bareng sama dia. Sehingga, nah orang susah memperbedakan yang mana ilmu yang benar, mana ilmu yang nggak benar. Padahal ilmu Allah Ta'ala selalu membawa jalan-jalan yang benar. Tapi nyatanya kenapa terjadi perbedaan? Ini berilmu tapi gitu, ini berilmu tapi enggak begitu. Wah, mengingat ada iblis yang ada di badan. Makanya di mana Anda mengajar, Anda hancurin dulu hati-hati iblis yang ada di setiap orang yang ada di hadapan Anda. Hancurin dulu hati iblisnya. Wow, hancurkan dulu hati iblisnya. Perasaan ini, perasaan bangga macam sombong ini, ujub, kibir, hancurin dulu iblis-iblis yang ada di hati. Sudah hancur, baru ilmu dengan mudah diterima. Tuh, ngerti deh. Dan langkah manusia yang mengajar ilmu agama menghancurkan hati-hati iblis yang ada di badan manusia. Langkah, kok aneh kagak? Hancurin itu dulu. Paham gak omongannya? Paham gak? Kenapa? Dakwah Islamiyah yang anak amati selama 15 tahun. Ya Rob, dakwah hebat amat, nasihat banyak amat ya Rob. Ilmu berkembang, Masya Allah ya Rob. Sana pesantren, sana ngaji. Ya Rob. Yang seharusnya sekian lama pembenahan diri selama 15 tahun anak amati 15 tahun, 6 tahun baru keluar. Ya Rob yang seharusnya, ya, ngaji taklim, dakwah, ceramah, khutbah, ngajar, pengang kuping kita dengar nasihat tiap waktu. Allahu Akbar. Tapi 15 tahun anak mati, ya Rob, ada apa ini? Ilmu yang baik diberikan oleh kiai, mualim, ustadz, khotib, habib dan sejenisnya. Ya Rob, kok manusia nggak berubah? Ada apa ini Rob? Oh, ilham kasih tahu, iblisnya itu yang berjalan. Tuh, makanya aneh 6 tahun keluar, gua hancurin dulu iblis-iblis, setan-setan yang ada dalam hati setiap orang yang belajar atau mendengar nasihat aku. Itu dulu hancurin. Apabila itu sudah hancur, ilmu diterima, terima dengan lapang dada. Jalan dikit-dikit. Yang iblis hancur depan gue, nggak hancur di depan, dimanapun Anda hancur. Tuh, ini. Makanya mendingan nyingkir kalau Anda ngajar. Anda kasih jalan selamat sama orang di mana Anda mengajar tuh, sebaiknya Anda menyingkir semasa iblis ada di hati. Nyingkir mati loh, nggak nyingkir mati. Anda kata gitu, nggak nyingkir mati. Artinya nyingkir mati, ngerti ya? Sebab bagaimanapun juga nggak bakal mampu. Ya, sebab inti bakal memandang, Ustaz sombong banget, Habib sombong amat. Gue baru tuh melihat Habib mudah-mudahan sama Abang. Nah itu kan sudah iblis. Gue hancurin waktu gue ngajar lo. Abis, nyingkir gak akhirnya? Nyingkir, nggak bisa siapapun manusianya. Kalau udah ngajar, hancur setan-setan di depan. Nggak bisa. Tuh yang punya cara mengajar yang nggak ada di Jakarta kecuali ana. Tuannya kalau ngomong begitu tuh. Berkah kalau kita betul memberikan ilmu Allah Ta'ala, ngeri ya, dengan trik-trik iblis, tipu daya iblis yang ada di hati manusia, ngeri ya, keluarin dulu. Sebab ini nggak bisa bilang ilmu Allah Ta'ala sama iblis nggak berjalan. Apa itu? Ilmu Allah Ta'ala sama iblis sama setan. Nih iblis setan tahu sombong, ujub, kibir, ria, hasad, iri, dengki dan sesuatu itu iblis-iblis yang ada di hati setiap manusia ada. Melihat hanya bergantung dari ilmu dan cara dia mengamalkan ilmu tadi. Bagaimana minta tolong sama Allah Ta'ala untuk ya Allah tolong biar Tuhan pelihara kita bisa ngerem. Tuh bisa ngerem, udah ngerem, ngerti ya? Bergantung mau jalan lagi apa enggak?
Tuh, ke orang udah ngerem mau jalan lagi enggak? Kalau jalan lagi balik lagi dia perasaan-perasaan sombong. Tuh, naik lagi ibarat per diteken. Mau terus diteken, ngeliat? Atau mau dilepas lagi lebih hebat lagi akibatnya. Sebab tenaga per lebih kencang lagi kalau dilepas. Tuh, jadi hati manusia yang mencakup semua tadi tuh hancurkan dulu perasaan-perasaan iblis yang ada. Baru ilmu Allah Ta'ala masuk. Tuh, nah dakwah yang anda amati 15 tahun begitu ya Rob. Ini dakwah ya Rob, ngajar permusola rame. Di perumahan rame. Ceramah-ceramah, tabligh akbar, PA. Oh, semangat amat pada ya Rob. Setelah itu nggak ada lagi. Setelah itu nggak lagi ya Rob. Mana? Oh, begini. Oh, ngajar-ngajar kitab main tebal-tebalan. Ngeri ya, main kuat-kuatan. Tapi manusianya jadi bangke ya Rob nih. Ya Rob. Oh, hancurkan dulu setan-setan yang ada di hati orang yang belajar agama. Tuh, setannya hancur baru ilmu agama berperan di badannya. Sehingga timbullah kebersamaan. Nah, tuh begitu jalannya. Tentu aja orang memandang anda sombong macam-macam. Sejak anda berkata begitu, anda lah iblis sebetulnya. Tapi nggak pernah bisa mengaku depan aku. Cukup dengan bahasa yang aku sampaikan, anda terbentur, anda punya hati. Hancur loh. Nggak kuat, lompat juga akhirnya. Lompat dimanapun kampung, dimanapun tempat. Tetap iblis-iblis yang berbentuk ilmu agama hancur. Anda bilang setan-setan syariat hancur semasa anda masih hidup. Anda katakan di Masjid Matraman, setan-setan syariat tetap bakal hancur semasa masih hidup. Mubalik yang anda katakan buaya agama takkan pernah bisa tampil dengan bebas di Jakarta dan Jawa Barat semasa anda masih hidup. Nah, orang nggak bisa paham. Semasa anda bukan orang soleh, jangan menembus apa yang aku sampaikan dalam bentuk nasihat agama ataupun pandangan agama. Jangan jawab, sebab bahasa anda sulit untuk dilacak. Kecuali orang-orang alim yang soleh. Ya. Soheh, betul ya Ustaz, betul. Ngerti ya? Atau dia enggak alim soleh, tapi kesolehannya biar sedikit ada, enggak tembus, tapi sangka baiknya tinggi. Ya benar. Paham ya? Kenapa anda anggap sangka baiknya tinggi? Sebab kan sekurang-kurangnya orang yang dengar kaset-kaset ana, ceramah ana, khutbah ana, mengajar ana, dia mesti lihat dirinya dulu. Aku siapa? Tuh, dia siapa? Tuh, sekurang-kurangnya. Intinya kalau dengar orang ngomong macam-macam, jangan lihat macam-macam orang itu dulu. Bedakan dulu. Seperti aneh siapa? Aneh bagaimana? Tuh, inti yang dengar atau yang mau buruk sangka, mesti lihat lagi diri inti dulu. Aku siapa? Aku bagaimana? Paham gak tuh bahasa? Nih kalau dikata aku siapa nih? Aku nih siapa nih? Diri aku. Oh, bukan guru agama, bukan pengarang kitab-kitab agama, bukan pendakwah agama kesana kemari. Itu aku siapa? Kan begitu? Lantas aku bagaimana? Dalam kehidupan inti, dalam keseharian, profesi inti dengan seperti kamu dengan saya, kan udah beda gak? Profesi sudah beda, kehidupan dalam keseharian sudah berbeda. Lantas yang dibicarakan sama anak misalnya, ya dalam keseharian ini adalah ilmu Allah Ta'ala dengan pandangan-pandangan sudut pandang agama begitu dan begitu. Sementara orang itu yang punya diri bukanlah guru agama, tidak hidup dalam keseharian berpuluh tahun dalam ilmu syariat agama, dan tidak didukung dengan lingkungan yang bergelut dalam ilmu syariat agama. Tapi yang dibicarakan sama anak misalnya adalah ilmu agama, pandangan agama, ulama aulia sholihin begitu. Sementara yang bersangka bukanlah tipe dan kelas-kelas manusia yang dalam kesehariannya itu berbuat seperti apa yang anda kerjakan. Paham gak omongan? Jadi mau buruk sangka jangan. Mau buruk sangka jangan. Mau dianggap sombong macam-macam. Lihat bahasa ini sifatnya pembenahan atau apa atau penghancuran total untuk ajaran Islam. Kalau ada orang memandang anda ngancurin agama Islam, mau memecah belah orang Islam, anda siapa? Anda gak pernah kenal aku, hidup dalam keseharian hidupnya dengan cara apa? Nah, gue pagi siang sore malam ngajar 24 tahun masa mau ngancurin Islam? Paham deh? Paham gak? Tiap hari ini ngajar 24 tahun itu, ngajar juga. Ini ngajar ini 24 tahun. 24 tahun ngajar 24 tahun. Apa mungkin orang yang sehari-hari dilihat sama orang ngajar, belajar, ngarang, ceramah, khutbah 24 tahun menghancurkan ajaran Islam? Mustahil. Memecah belah orang-orang Islam? Mustahil. Paham gak mau nanya deh? Mustahil. Lantas anda menuduh aku yang tidak, anda siapa? Karpet. Oh, karpet. Nah gitu ya. Jadi ente yang Allah Ta'ala pelihara kenal baru 6 minggu, ngeri ya. Andai kata ada omongan macam-macam, udah deh Pak, Bapak sudah, tapi saya enggak deh, gitu. Semasa Ustadz Alwi atau Habib Alwi Assegaf ngajarnya saya lihat memang baik,
memberikan ilmu sesuai dengan kitab yang ada, ya, tidak menyimpang ajaran syariatnya, ya, nggak menentang undang-undang negara, sementara bapak atau abang atau adik atau misalnya atau enci atau paman menyangka yang tidak, silakan Anda pribadi, tapi jangan mengajak saya untuk tidak mengenal ajaran Allah Ta'ala selama ini, yang pandangan-pandangan itu jarang saya miliki di wilayah kami. Habis, yang pandangan-pandangan Anda sampaikan jarang ada di wilayah Kebon Nanas dari ujung ke ujung. Ya, di jauh Kebon Nanas, Jakarta nggak ada. Ngomong berani itu terang-terangan ngomong. Sebab Anda dalam dakwah nggak pernah bicara tentang zina, nggak tentang minum, nggak tentang judi, kagak. Bawa agama yuk sebisa-bisanya, bimbing anak-anak muda yang baik-baik, yang mungkin kagak baik dulu-dulunya. Anda coba, ya Allah tolongin, gimana ya Allah tolongin, ya Allah, Anda minta tolong Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kalau menolong seseorang tidak bisa langsung Allah Ta'ala. Ada perantara, ada sebab tentang dari kenalan seseorang, dari perantaraan seseorang, kenal kumpul-kumpul, yuk beda deh bikin majelis taklim biar ada yang ngajar deh, ada yang ngemis-ngemis aja deh, bismillah, yuk, cari anak muda yang saudara seagama, ya Allah tolongin, nggak pandang ente tukang judi, nggak pandang tukang minum, nggak pandang tukang berkelahi, nggak pandang tukang macam-macam, enggak, anda nggak pernah bicara soal itu, yuk bareng-bareng yuk sama aneh, yuk benahi diri kita, yuk dasarnya ilmu, yuk, begitu aja kerjaan aneh. Lantas anda yang buruk sangka sudah berbuat apa? Kalau gue coret nama lo atau nggak ada di daftar orang-orang yang berbuat semacam itu. Apa ente? Kalau ente mau berusaha sama aneh, ngeliat, anda daftar sama ente nggak ada tipe-tipe yang seperti anda lakukan yang ada pada diri anda, nggak ada. Ngemis-ngemis sama orang untuk ngajar orang ilmu secara baik terus, tampil didoain terus, kagak ada, nggak ada melo. Lantas aku ada, alhamdulillah, jangan diganggu dong. Anda kan ngajar saudari lo juga. Jangan dong, lapang dada sedikit. Kenapa menyempit dada? Itulah iblis-iblis yang berpangkal di hati manusia. Boleh orang berilmu, boleh tidak. Semasa ilmu itu mengendap di badan seseorang, sedang iblisnya lebih banyak yang berperan, tidak ada keberkahan ilmu apapun juga yang disampaikan dari orang itu kepada para pendengar. Tidak ada, mustahil terjadi keberkahan dari seorang guru siapapun manusianya yang di hatinya iblis berperan ketimbang ilmunya. Mustahil. Itulah 15 tahun yang anak mati. Wah, 15 tahun anak mati. Gila. Ini agama rame amat Jakarta. Ya Rob tambah jauh, gimana? Wah, masjid berhentiin aneh. Gue gak miskin lo berhentiin. Gue gak jadi lapar lo berhentiin jadi khatib. Gue gak jadi kaya lo jadiin khatib. Tuh anda punya jiwa. Wah, jalan ngemis aja, numpang ngajar ngemis. Ngemis. Ini hasilannya ngemis nih. Ini bisa Tuhan pelihara kumpul begini gara-gara aneh ngemis. Coba aneh gak punya jiwa pengemis, gak bisa ente kumpul begini. Dan nggak ada terdengar di kuping ente pandangan nasihat sejauh itu, nggak ada. Nggak ada jauh panggang dari kebon. Lu kira RCTI. Deh, Muhammad Salim. Ini maaf ya, ane di mana ngajar begini dulu, ane hancurin dulu, ente ane nggak peduli ilmu udahan orang yang ada ilmu iblisnya banyak, jadi nipu akhirnya. Ilmunya jalan, iblisnya nggak dibenahi, nipu. Itulah yang dibilang buaya agama. Ngeliat? Itu yang dibilang buaya agama di Jakarta ente, bukan di Kebon Nanas, di Jakarta ngomong begitu, buaya agama, tantang kok. Tantang. Itu. Nah, orang-orang yang nggak paham diem aja. Nah, tanya tuh, kalau nggak paham banget, pengen nanya Musab, pengen nanya sama Habib, boleh. Ngeliat main habis ngajar nih ngobrol. Bib mau numpang nanya sebentar Bib. Tadi Habib ngomong gitu saya nggak paham. Itu. Di situ terbaca ente mana? Waktu ente nanya sama ana terbaca sama ana. Ngelihat otak ente bayang sama ana. Ente punya hati kertikan, ana tahu persis. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ini orang nanya jujur. Ini orang nanya mau sesuatu. Oh, ini orang nanya hanya untuk memperjelas sesuatu yang dia mengerti. Oh, ini orang nanya untuk mengadang perbandingan. Kebaca sama ana ente. Ya. Oh, ini orang nanya sebetulnya nggak kepengen apa-apa, cuma mau begitu doang. Nggak perlu nanya kau. Ente siapa yang mau nanya-nanya? Sana kau. Tuh, ngelihat. Kebaca sama anak, sudah nggak paham diam, kecuali kepepet nggak paham gimana maksudnya anaknya ya. Udah jelas ya, ane terangin atau tuh maksudnya begitu, tuh maksudnya begitu. Satu kata ane jelaskan bisa 10 cabangnya ente. Satu kata ente nggak paham yang ane sampaikan, kalau ente mau nanya pelan-pelan jujur polos ente punya hati, ane terangin dari satu kata bisa 10 cabang ente. Nah ente, ini batang satu nih. Ini tangkainya, batang ranting nih, ini batang, rantingnya bisa 10. Kau anda mau jelasin satu-satu. Ini satu kata bisa berantai itu kalimat. Ini kalimat satu nih, lihat pokok kalimat, ambil subjek, ambil habis subjek, habis sih predikat, itu. Lihat, ini subjek predikat ente. Lihat, ini bisa anak kalimat banyak nih. Preposisi, kata depan dan sesuatunya preposition begitu terus banyak nih. Ente. Oh, lihat kata depan lah, kata hubung banyak nih. Kau nih terusin. Yang pokok predikatnya ada.
subjeknya ada, predikatnya ada, selesai. Ya, ngerti ya? Kalau ente nanya, ane rembetin nih terus tuh begitu. Tuh nyabang nih, makanya nih ngomongan ane nggak jelas. Karena tidak jelas jangan buruk sangka. Ya, karena tidak jelas jangan buruk sangka. Kecuali hukum wajib ditanya. Hukum yang ane sampaikan, ya fikih dan tauhid wajib ente nanya kalau ente nggak tahu. Kan begitu. Tapi yang sifatnya pandangan, nasihat, ujangan sesuatunya nggak tembus, jangan buruk sangka. Seringkali ini bilang bukan ukuran Anda dengan aku. Seringkali ini ngomong di mana tempatnya kalian dengan aku bukan ukuran. Itu kan nggak masuk di akal. Ulah habis sombong banget. Lu kan baru 40 tahun. Gue kan udah 72 lewat 2 bulan. 72 lewat 2 bulan, sombong amat tuh. Sebab diukur kata-kata anak-anak, kata-kata aneh ini dengan bahasa Indonesia. Kalian dengan aku bukan ukuran. Wah berarti jago silat dong. Gue gak belajar silat, gue paling takut sama berantem. Tapi kalau kepepet gak apa-apa. Kalau kepepet gak apa-apa. Orang mukmin berani mati buat ajaran Rasulullah Ta'ala, Rasulullah SAW. Orang mukmin berani mati. Di mana kek berani mati? Kalau kita ngaji doang, ngaji tekun. Wah, giran sesuatu dia. Gue lagi mules, gue lagi bangke. Lihat Rasulullah Muhammad SAW. Lihat begitu ya. Jadi kembali kepada pokok persoalan. Bismillahirrahmanirrahim. Hal-hal yang wajib dalam niat sholat ya. Kalau dia itu sholat fardu, sebutkan usolnya wajib ada. Kedua fardunya, fardu apa yang kita laksanakan deh. Yang gampang contohnya usoli fardul maghribi, usoli fardul isya'i, usoli fardul subhi deh. Itu yang wajib ada dalam niat sembahyang fardu, yang wajib ada. Terus wa fi sholatin nafilatil muaqqatati. Ini dulu. Qasdul fi'li wa ta'yinu. Dan dalam pelaksanaan sembahyang sunat yang berwaktu, dan dalam pelaksanaan sunat yang berwaktu kayak kita misalnya nih zohor, gobliyah zohor atau ba'diyah zohor, sembahyang asar, gobliyah asar, ba'diyah asar nggak ada ya, 2 rakaat setelah sembahyang asar nggak ada, 2 rakaat setelah sembahyang inti sembahyang subuh inti sembahyang lagi 2 rakaat nggak ada. Nah lain dari itu ada. Nah di dalam pelaksanaan sembahyang sunat yang berwaktu, yakni sembahyang sunat yang ngiringi waktu-waktu fardu itu, gimana sekarang niatnya? Kan kita kalau sembahyang maghrib juga sembahyang lagi. Atau udah azan, wah sebagian belum pada datang nih. Jangan bengong, sembahyang sunat qobliyah maghrib, kan begitu. Nah sembahyang tuh 2 rakaat sebelum qomat sambil nunggu orang-orang yang pada wudu. Nah niat sunat ini gimana sekarang nih? Nah dalam pelaksanaan niat sembahyang sunat yang berwaktu, Qasdul fi'li wa ta'yinu. Tuh, sebutkan kata usolinya dan tuh pelaksanaan sunat apa yang ente kerjakan. Paham enggak? Misalnya nih, Isya, sholli qobliyatal isya raka'ataini lillahi ta'ala. Tuh begitu. Jadi setiap kali ada sembahyang sunat qobliyah atau ba'diyah, sebutkan nih sunat apa yang ente kerjain. Paham enggak omongannya? Sebutkan sunat, misalnya sembahyang Isya, sebelum sembahyang Isya mau sembahyang sunat 2 rakaat. Tuh sebut usolli qobliyatal isya, arti qobliyah sebelum, arti ba'diyah sesudah. Jadi usolli qobliyatal isya. Tuh. Ngerti ya? Habis sembahyang isya masih ada waktu belum batal nih. Mau sembahyang sunat lagi 2 rakaat, usolli ba'diyatal isya. Tuh. Jadi dalam pelaksanaan salat sunat yang berwaktu sebutkan kata usolnya dan sunat apa dari sembahyang waktu-waktu tersebut sebutkan. Tuh, usolli qobliyatal zuhri, usolli ba'diyatal zuhri, usolli qobliyatal asri, usolli qobliyatal maghribi, usolli ba'diyatal maghribi. Itu wajib ada dalam pelaksanaan niat sembahyang yang berwaktu, yakni sunat sembahyang yang berwaktu. Kalau tadi fardu kan ada 3. Usolnya mesti ada, fardunya mesti ada, fardu apa yang kita kerjakan wajib ada, berarti 3. Tapi kalau yang sunat semen 2. Emang sunat tentunya nggak pakai fardu, betul nggak? Jelas ya? Selama nggak paham, yang nggak paham tertanya ya, setel kasetnya deh. Wah capek, jam berapa ya? Ada nggak jam 7:30? Belum 7:30? Kok aneh capek banget? Aneh kalau ngomel capek nanti ya. Aneh kalau ngomel capek. Tapi kalau diterusin, selesai jam 9 lewat seperempat nih. Pilih, mau anaknya berhenti ngajar jam 9 seperempat atau berhenti sekarang? Enakan berhenti sekarang ya, mungkin pada lemes. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina. Udah baik belum? Siratal amin. Untuk Anda jelaskan, ini setelah takutnya doa aneh orang pada buruk sangka nih doa. Aduh, ini susah sih. Kita nggak ngerti bahasa Arab sih. Itu mohon maaf mau dilo. Aneh kalau baca doa nih ya, baca doa. Itu dari Fatihah aneh kan ente juga bingung. Kok Habib Fatihah lama amat? Fatihah lama amat. Itu anu disingkat. Itu anu disingkat.
Paham ente? Itu ane udah ringkas. Ane orang Betawi jadi ngomong singkat ente maafin aja deh. Iya, itu ane sudah ringkas. Bu kekerenan lo lah, makan nasi goreng kayak garam aja lo ngomong aku sudah ringkas lah. Kan gitu. Ane udah singkat tuh Fatihah ane udah singkat. Iya, udah singkat. Nah, satu setelah ane Fatihah putar ane ringkas begitu, ya. Ane pasang niat, ala niat dengan niat tuh. Anallah Ta'ala bahwasanya atau sungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya ja'alnal jami' menjadikan kami semua ya Allah min ahlil khair, tergolong orang-orang yang ahlul khair, arti ahlul khair orang-orang yang dapat husnul khotimah pada saat dia pulang ke rahmatullah, di mana husnul khotimah itu membawa iman Islam. Tuh di antara Fatihaannya putar-putar ya ja'alnal jami' menjadikan kami seluruhnya ya Allah. Tuh seluruhnya Allah. Ane minta sama Allah Ta'ala seluruhnya. Ku ada nggak mau, gua nggak pikirin lo. Paham deh? Paham atau mana nih? Doa lo nyangsang di otista. Lihat, ane doain buat jamaah-jamaah yang kumpul di setiap saat ane ngajar. Ya ja'alnal jami' tuh dengan niat ya Allah berkah keramat, berkah asror, berkah nafahat, berkah imdadat, berkah anwar, wow macam-macam menjadikan kami. Ini berkah manusia-manusia besar dari zaman sahabat. Lihat dari zaman sahabat terus sampai berkah-berkah malaikat dan malaikat muqarrabin trong arwah-arwah orang soleh terus jadikanlah kami sekaliannya ya Allah ini min ahlil khair, daripada kelompok orang-orang baik, yani orang-orang yang mati bawa iman Islam, tidak min ahlil khair saja ya, warzuqnal jami' kullal khair, dan memberikan kami rezeki keseluruhannya kullal khair, segala macam bentuk kebaikan, di mana kita di dunia pengen juga Allah Ta'ala berikan kebaikan dalam urusan dunianya, khairait dunya wal akhirah. Kebaikan tidak hanya di akhirat, tapi kebaikan dua-duanya, dunia dan akhirat. Tuh Fatihah aneh. Khairat dunia wal akhirah. Tidak sampai situ. Wa'adzul jami' juga ya Allah jadikanlah kami seluruhnya as-sihah. Beri kami rezeki ini berbentuk kesehatan. Tuh, wa kamalal afiyah, kesempurnaan afiat. Arti kesempurnaan afiat atau arti afiat biar ngerti. Melihat semuanya afiat. Ayo tanya orang, ayo afiat artinya apa? Bingung orangnya. Oh iya afiat aja. Kagak. Nih afiat artinya. Afiat, nih arti afiat nih. Ente punya diri nggak kepengen zolimin orang, nggak kepengen lukai hati orang, itu arti afiat. Dan sebaliknya ente juga Allah Ta'ala pelihara minta agar orang nggak sama berbuat jahat kepada ente nggak kepengen. Tuh kita boleh nggak kepengen jahat sama orang, tapi orang bisa nggak terjadi? Bisa orang jahatin kita. Paham omongan ente? Oh, jadi afiat itu kita yang punya diri nggak kepengen nyakitin hati orang, zolimin orang. Tuh. Dan afiat itu juga dalam arti agar Allah Ta'ala nggak kasih orang itu tenaga ngejahatin kita. Itulah arti afiat. Biar ngerti itu afiat tuh, jarang yang mau nerangin gitu-gituan. Orang susah nyari kitabnya. Kalau baca kitab 10 nggak ketemu, baca kitab 100 nggak ketemu. Berarti hanya orang-orang yang biasa hidupnya baca kitab ratusan kitab dan puluhan tahun. Tuh makanya kalau ngomong gitu, gue ngomong nggak perlu pakai hadis, gue ngomong nggak perlu pakai Quran. Kalau anda manusia berilmu, ada dalam kesibukan, dalam keseharian, baca kitab-kitab ilmu agama, tembus apa yang aku sampaikan. Nggak perlu pakai kitab apa, lo baca sono sendiri, lo beli tuh kitab juta-jutaan. Oh makanya kalau ngomong nggak pakai Quran, nggak pakai hadis, kagak. Kalau anda manusia berilmu yang sering kali dalam kehidupan anda memang otak, tenaga, pikiran dalam urusan ilmu, baca kitab-kitab ilmu agama, insya Allah tembus apa yang aku sampaikan. Tapi kalau bukan kehidupannya, meskipun anda seorang ulama, tapi enggak kehidupannya, enggak baca kitab dari pagi sampai pagi, tetap aja enggak tembus omongan gue. Tuh kunciannya di situ. Jadi enggak ada yang berani jawab. Tapi yang tukang baca kitab, iya betul, iya betul. Orang dibaca kitab ratusan, bukan kitab eceran, bukan fotokopi, bukan boleh terjemahan. Oh.